فلفل تيفي سلام أبكل كرنعت عالم كوينكم مدبات فلفل تيفي تكاتاتولو كبرانن كم يتخونا نلومون كم تلومود نعاكم يبكي عزبلنا زتفلالي مدبات حزنا متينا لنا دقيمنا سناي مكتتال كم اون دكريمي اتم كساب حجي سابسكرايب زيهارنكم زلهم أبالات بيتسب فلفل تيفي تكونوا سابسكرايب كتارمو بتحتنا نعدم مبارنا بتنلومي أدالينا يزلنا زعباتات انتا يمثل حبيرنا نكتاتل كبرانن إيرتراويان بخمرا بدهوتات كي تسنفنا لعلي سلست ربع زمن قبل علينا زتتصعنى وديتن تتصابون عبيتي حيلتات فنتيسنا تعويتنا خنوص ام بيم بقعنا نعو زبقع كبرتاتن مننتن انت زي هلونا بقصالي ابقلولاوات زحمت زلو زوا زتامامن وشطاوي سلامن رقاتن هاغراوي وحدتن زلوو حزبن هاغرن كنكون زبقعناون بقندو وصيت نايزي كبرتاتن مننتن زيو حجون بعراينا بزبل يبل عرفي اصنع كم زبال ازي زلو زباون علماون كونتات زمرنا عبيكم نجر انتلو زيادة كله وشتاوي رجعتنا وهدتنا كنعقب زيادة كنسودن كم زلنايو بحلفي من اسيات نزي اخبيبنا زلو زباون على ماون هواهو بعمقت كنردون او وشتي كم يزا مسل هواهو ننبر كم زلنا اسفحنا كنرئن اقداسيو ودعوي كونتات كبابي خامردا مدرخاوي تلخو هاجر نمغنزاب سلازي حجز سلازي كندي هابتي ارترا حزبا بفلاي دما من اسياتايوم منغستي ارترا نزحق زي بمأمان عقمي من اسيات ام معبالن طعنهم تحليو فلطتن كلتن عاطيقوم تهنصتن كخونو غزيف هاجراوي ጸጋታት አዋፊሩ አብዑቱብ ስራሕ ይርከብ ኣብ ውሽጥና ወፃን ዘለው መንእሰያት ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምህናጽ መንእሰያት ብምዃን ማሕበራዊ ለውጥን ቁጠባዊ ሓርነትን ንምርግጋጽ ዝኽእል ዕጥቂ ኣብ ምዕጣቕ ይርከቡ እቲ ኣብ መስርሕ ምህናጽ መንእሰያት ዝካየድ ዕማም ዝተዋሃደ ዝኸውን ዝለዓለ ኣድማዒ ውጽኢት ዝሕፈሶ ምዃኑ ኣየጠራጥረን ካብ ዝቐፂለን በኣር ክቡራንን ተኸታተልቲ ፍልፍል ቲቪ ናብ ዘለዎ ሓፀርቲ መደባት ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል زينا لمعات كبر بريزيدنت هاجر إيرترا أتو إسياس أفورقي بعصرته وشمونته تقمتي كلتشحن 24 نجوه أبعدها له مسمكت البريزيدنت ويزرو نننا نواب بفوز من راح جوجلي بانكي لمعات أفريقيا تراخيبو تأخيبا بهلو كونتات متأن تصفاتات لمعاتوي متحققازن إيرتران بانك لمعات أفريقيا كمون أوشتي سفيح معقف متحققاز بروجكتات مدبات تحداسي ساعات زتقلله بمنغستي إيرترا زقموتو قدامنت مدبات لمعات زتكوريو بفلاي أمداي ساعات بانك لمعات أفريقيا أبتي بمنغستي إيرترا تحنصيصو زلو مدب لمعات 2030 بوحد عقمي ساعات هاجر ناب 360 ميجاوات معباي بزناي دقم حرب بروجكت كيتحاصره استواصو خغبر مخانو يغلط سئلن حبريتان منستري زينا نقفا بريس كابز قصيلون كبرانن تخاتلتي فلفل تيفي إذا نهاجر إيرترا كي يتألمت بسم هاجر إيرترا كي سرحت زيت وعل سلف عقطر 5 زقرا مدن حجون بزعبا إيرتراونتن زقبر زتفلالي يتألمتات أبتينا تانا يوتيوب شانل تزرقح تعذيبنا يلنا إذا أزيات حتى زغونت والكسب بزعباتي أبكل لازم فتسم زلو زتفلالي شجراتن زتفلالي جبناتن أبكندي بزعبو تزاريبان تهزبي نباري سلام كتم تقالو أبكندي مسرحن مقصقواسن بزعباتا قبل معتاوي مدبات أزيا قلت في معبالة الإزل هاجرنا إيرترا وقعت صبحي زتفلالي بروجرامات كتسرحنا عزبال لنا إذا قلنا عناني إيرتراويان بزحكوا زقر من تزيكونا جن أبتي ملسيكو هابولو زقبو قديتا ملسخن هبنا كل إيرتراوي قديتا خوني قبا دكري مي كمزي أفيديو نعزبو زلنا أبتي تاملاين سريحتو زلا ناي إيرترا هاجراونت هزبي نمريت مبر مريتن هزبي زبلي بولون زبلي أبتي تاملاين تسريح زلو أبتحتخا هزبي إيروب زيغنوتكم كيرو إيوم زبهالو زلو زبل قال محتت مس أسقرم تولد بمبالي أدالياتو إذا سبزي أبز حلف أوان بزعبا إيرتراونتن زملكت حدا أسدما من أقرى من زعبا ويكا زربا تزاريبو من بارو نذكروينا قالي كابتي تزاريبو وزنبري نباكم كبلو دكريم أبناء إيرترا زلنا رديت هجدف وي منغست إيرترا طرح حيو صلاء غير كام حساب جيغايو غوغويو باورو تي ناشناليزم إيرترا ناشناليزم إيماتشور ديو غانا ماتشوريتي غيزيو ايبقان تي إيرترا ناشناليزم يصلاي حزب تግራይ صلاء مننتو ون ስለዝኾነ صلاء مننتو غيرو ስለዝተሓንጸ هجدف ولودون أبون ناي إيرترا هاجراونتيو ولدونيو أبونيو مقصلتيو سلازي نسينا خرج زلنا إيرترا هاجراونت إيوتو عبي حما سلازي مس إيرترا خن إيرترا وين صلاتينا أنا أيكوننا نزلنا تتحني صملو متيم زلو إيرترا هاجرا ناشناليزم إيرترا ناشناليزم نولو نجار نسكن بعلو أبغوغوي
ህንጸት ዝተሃነጸ ስለዝኾነ ክንፍትሾ ክንክእል ኣለና ምስ ኤርትራውያን ክንጣዓምን ክንተሓዝን እንድሕር ኮይና ዘሃገራውነት እዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ካባና ብዝብገስ ይኹን ካብ ባዕሎም ኣብ ባዕሎም ብምፍጣር ክስበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ዝብል እምነት ኣለኒ ደቅሪመይ እዚ ኣብ ሕሉፍ መደባቱ ተዛሪብዎ ዝነበረ እዩ ሕጂ እውን ካልእ ተወሳኺ ዛዕባታት እዩ ኣምፂኡ ዘሎ ገለ ካብቲ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውነትን ከዓ ነዚ ይመስል ንስኺ እንድሕር ታይዝ መንግስቲ እዚ ኢልክ እንድሕር ተዛሪብክስ እንታይ ዝብልዎ ስድነት እዩ ዚከ ለኪ መንእሰይ ኮፍ ኢሉ ሻሂ ቡና ክብል መዓት ረም ኢሉ እንድሕር ርእስ መንግስቲ የለን ዲ ብዛዕዲ ይብለኪ ስለዚ እዚኣቶም ዝተወሰነ ኤክሰርሳይዝ ዝገበሮም ብሕልፊ ድማ ብጣዕሚ ኢንቴንሽናል ስለ ዝስራሕ ናይ ሓድሽ መንነተ ምህናጽ ዝበሃል ሓድሽ ኤርትራዊ መንነት እጅት ሃገራውነት የኮንኩን ሃገራውነት ነት መንነት ምህነጽ እዩ ዝጥቀመሉ ቶ ናሽናሊዝም ዝበሃል ነታ አይደንቲቲ ነታ ሓድሽ አይደንቲቲ ምህነጽ እዩ ዝጥቀመሉ ቶ ቲ ኤርትራዊ ናሽናሊዝም ዝበሃል ሓድሽ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክፈጥረ ኣለኒ ዝብል ናይተን መንሽሙ ሪድ ኦፍ ክገብር ማለት እዩ ናይተን ብሄራት መንነት ሪድ ኦፍ ጌርካስ ሓድሽ ኤርትራዊ መንነት ንምህናጽ ዝኸዶ ስትራቴጂ እቲ መተግበርናቱ ቱ ናሽናሊዝም ማለት እዩ ቤስት ኤግዛምፕል ክነግረክሞ ድሓን ካብ ዝተፈላለየ እዚ ሓርፀል ዝበሃል እስራኤላዊ ነቲ ሕጂ ነቲ ኣብ ዲሞክራሲ ስለ ዝዓበና ክብሎ ይክእሉ ኣይክእሉን ስድነት እንዲ ዝብልዎ ናይ በኤርትራ ዘለዎ መራሕትነት ናይ ትግራይ ዝንሄ ናይ ታናይ ምዝራብ መሰልና እውን ታናይ ምዝራብ ንሕና ንእሳትና ኢልና ንሕና ንሳቶም ስድነት እንደም ዝብልዋ ንሓርተሞ ቦና እንታይ እዮም ዝበሉ ንሕናሲ ብታ ቋንቋኦም እዮም ነጊሮሞም ንሕናሲ ዝለመድናዮ ናይ ምምሕዳር ስድነት ስለ ዘለናስ ክንከብደኩም ኢና እዮም ኢሎሞ ድሓር ኣይትኸብዱናን ኢኹም ንታ መሬት መሲልኩም ኢኹም ትኸዱ እዛ መሬት እዚኣ መቃብር ስዋዓት ስለ ዝኾነት ብስዋዓት ስለ ዝመፀት ቀትሲልኩም ትረግፅዋ ታንሳ ዝበለትኩም ኢኹም ትገብሩ ኢሎም መንነትካ ቀይር ዜግነትካ መንነቶም ካ መንነት ሓደ ዓይነት መንነት እንዲ ዜግነትካ ቀይር ይተዋህ ዝበሃል ዘሎ ዜግነትካ ስለዚ ከቢድዩ ትዝንሄ ኩነታት ስቕታ ሪኻ ክትብሎ ምጽቃጥ ሪኻ ክትብሎ ዋላ ዘይምሕሳብ ዲኻ ክትብሎ ወይስ ዘይርክብሉ ድዮም ኮይኖም anyhow ተዘለዎ ኩነታት እውን ንተማዛበልቲ ብኩሉ መዳይ ንዘሎ ተማዛባላይ ስለዚ እምበኣር ደቅሪመይ ነዞም ክልተ ኣዝዮም ድሑራት ብዛዕባቲ ኣብ ክልሎም ዘሎ ሽግራት ተዛሪቦም ነቲ ህዝቢ ነባሪ ሰላም ክንዲ ከምጽሉ ዝጽዕሩን ዝሰርሑን ብዛዕባታ ካብ 2022 ጀሚራ ኣብ ኣዝዩ ትስፉ ዝኾነ ሃዋሃው ትጓዓዝ ዘላ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ኣዝዩ ቁልጡፍ ዝኾነ ተግባራት ትፍጽም ዘላ ወይ ከዓ ትሰርሕ ዘላ ሃገር ኤርትራ ወግሕ ፀብሒኦም ዝዛረቡ ዘለዎ ነዚ ዝኸውን እውን ሕፅር ዝበለ መልሲ ጓልፈዳይን ሻዕብያ ከም ወትሩ ርእሶም መንጸረራት ሒዙ ልክዕ ከም ለመምቲ ባይታ ዝኸይድ መልሲ መሊሳትሎም ኣላ ናብቲ መደብ ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል دوبللي كبل تلكا بزعبا تقرو أين الزارب بزعبا قداينا تراي نقبر تبلو سبات اللهم زبهلو بالعلي تصبق زربا خمسلي غالي يكون مبر نزل زربا قلا بقرهنت قلا بقر حيزبلو ويو اتوم بقرهنا بزعبا تقرو أين الزارب بزعبا قداينا تراي نقبر اتبلو سنفتت بوليتيكا زي رداكم نخفات انتم كل تقرو باتي لعلي عقونو زي تردو وعياشيكم نموخانو تقرو وقحت سبحي نيحانتي لولاوي تاقر نتاريخان هزبان تقرو لان باتي كنت ارو فلطاتهم كنا اسوخ فتنون كلو عقب تبلوغم انتي قدسوكم بزعبا إيرترا بزعبا خلولكم قبورو تبلوغم كللكم اوه بزعبا خلولهم بزعبا لولاوي تهاجر السب قداي اللووا ابزي ملكوتكم قداي اي تهاوتتو تبلوغم دو
እቶም ብዛዕባ ትግራይ ኣይንዛረብ ዝብሉ ጎርሓት ድማ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ንዝኣልምዎ ተንኮልን ክፍኣትን ክቃላዕ ዘይደልዩ ይስውር ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ዘለዎም ተጋሩን ተወሊጀን እዮም መንእሰይ ወለዶ ኤርትራ ንናይ ተጋሩ ስነ ኣእምራዊ ኣቃውማ ንኸይፈልጥ ፈሊጡ እውን ተዳሊሉ ንኸይፅንሕ ዝግበር ኣዝዩ ረቂቕ ናይ ምዝንጋዕ ሜላ እዩ ደቅሪመይ ደው በለለይ ክብለፀልካ ዝብልኹም ከምዚ ምስተረኽበዩ ኤርትራዊ ከይተንከፍዎ ኣይትንከፍኒ ክልል ትግራይ ስጋት ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነት ወይ ድማ ብዛዕባ ብኩሉ መለክዒ ርምስቲ ዝኾነት ሓንቲ ክልል ምዝራብ ባህልና ኣይኮነን እቲ ኣፈቅዶ ናይ ተጋሩ ናይ ዩቲዩብ ድኳናት ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ዘረባ መልሲ ክወሃቦ ግድነት ስለ ዝኾነ እዩ ብዛዕባ ኦሮሞ ኣምሓሩ ወይ ጋምቤላ ኣይክንዛረብኒና እሞሲ ብነብሰ ምትሓት ዝሳቀዩ ተጋሩ ብዛዕባ ኤርትራ ሃሎሎ ካብ ምባል ኣይከቋርፁን እዮም ንሕና ድማ ብዛዕባ ክፍኣትን ተንኮልን ተጋሩ መፅሓፍ ክንቅፅል ኢና ወሓጥዋ ምንጪ ጓልፈዳይን ሻዕብያ ደቅሪመይ ኣብዚ መጽእ መደብና ንምንታይ ኢኹም ተጋሩ እትብሉ ኢሎም ንዝሓቱ ሰባት ዝተዳለወ ግቡእ መልሲ ብጓልፈዳይን ሻዕብያ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ምዃንና ደጊመ ክሕብር ፈቱ ካብዚ ቀፂለውን ደቅሪመይ ናብ ሓደ ኣገዳስን እዋናውን መደብ ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል እዚ ሕጂ ዘቅርበልኩም መደብ ምባር ክቡራን ተኸታተልቲ ፍልፍል ቲቪ በዴይሊ ሜይል ዝተዳለወ መደቤና በኹም ከብሎ በእንግሊዝ ሀገር የሚገኘው የዴይሊ ሜል ጋዜጣ ስለ ኢትዮጵያውያንና ስለ ኤርትራውያን የአሳይለም ጥያቄዎች አዲስ መረጃ ይዞ ወጥቷል። በዚህ መረጃ ላይ እንደሚያሳየው ከሆነ ኤርትራውያንን ብለው በኢትዮጵያዊ ማንነታቸውን ቀይረው የሰጡ ሰዎችን የተመለከተ ሲሆን እነዚህ ሰዎች በተለያየ ጊዜ ኤርትራውያንን ብለው የአሳይለም ጥያቄ ካቀረቡና የመኖሪያ ፍቃድ ካገኙ በኋላ ኦንላይን ላይ በቲክቶክ ላይ በመሄድ ይሄንን ሁኔታ የሚቀይር ሐሳብ ወይም ደግሞ በስተት ማንነት አሳይለም እንደተሰጣቸው በግልጽ ይናገሩ እንደተገኙ ያስረዳል። ጋዜጣው እንደ ዋቢ አድርጎ ያስቀመጠው አንድ ወንድማችን በኢትዮጵያ የቲክቶክ ቻናል ላይ በመሄድ የተለያየ አይነት ያደረጉትን ታሪክ ሲናገሩ የሚያሳየውን ነገር እንደሆነ አስቀምጧል። ከዚህ በተጨማሪም ለዚሁ ፐርፐዝ የተከፈተ የዋትስአፕ ቻናል እንዳለውና ይህ ወንድም የሚያዘጋጃቸው የተለያየ የኤርትራውያን ኬዝ እንዳለ የሚገልጽ መረጃ ይዞ ወጥቷል። ጋዜጣው እንደሚለው ከሆነ ኢትዮጵያውያን ሆነው በኤርትራ ማንነት ብዙ ሰዎች የመኖሪያ ፍቃድ እያገኙ እንደሆነ የሚገልጽ ሲሆን ይሄ ደግሞ ሌሎች ወደ እንግሊዝ ሀገር የሚገቡ ሰዎችን ለኢንተርቪው የሚያዘጋጅ ስተተኛ ወይም ህገወጥ ቻናል እንደሆነ ጠቁሟል ማለት ነው። ስለዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ስለምናወራው ነገር እጅግ በጣም ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ለማሳሰብ ያህል ነው። በተለይም ህገወጥ የሆኑ ነገሮችን ሚዲያ ላይ መጥቶ መናገር ከባድ ቅጣት ሊያስከትል እንደሚችል መገንዘብ ይኖርብናል። ተጋይዱ ናይ ሓሶት ሓተት ዕቁባ ካብታ ብኹናት ዝተሃስየት ኤርትራ ምዃኖም ንቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ብምንጋር ብድሕሪኡ ኣብ ቲክቶክ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተኸተልቲ ብምምጻእ ናብ ብሪጣንያ ኣደናጊሮም ከም ዝኣተዉ ይዛረቡ ኣለዉ። ብዴይሊ ሜይል ዝተዳለወ ሰበስልጣን ሆም ኦፊስ በሐሶት ካብታ ብኹናት ዝተሃስየት ኤርትራ ኢና ዝብሉ መደናገርቲ ሓተት ዕቁባ ይታለሉ ከም ዘለዉ መርመራ ሜይል ከቃልዕ ይኽእል። ኣብ ሓያሎ ናይ ቪድዮ ጻውዒታት በዛ ጋዜጣ ዝተረኣየ ስደተኛታት ብናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ኩነታት ከም ዝተሰዶ ኣምሲሎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዕቁባ ብኸመይ ከም ዝረኽቡ ብድፍረት ይምክሑ ኣለዉ። የግዳስ ካብታ ጎረቤት ኣዝያ ውሕስቲ ምብራቃዊት ኣፍሪቃዊት ሃገር ኢትዮጵያ እዮም ዝመፁ። ሜይል ኦንላይን ንጉዳይ ሓለፍቲ ካብ ኤርትራ ምዃኖም ንምእማን ገዚፍ ስራሓት ናይ ስልጠና ናውቲ ዝካፈሎ ኣሽሓት ዝቁፀሩ መርበብ ረኺቡ። ምክንያቱ ንሕቶታት ዕቁባ 99 ሚእታዊት ዕውድ ደረጃ ስለ ዘለዎ ኤርትራውያን 3.6 ሚሊዮን ጥራይ ዝነብሩላ ሃገር ክንሶም ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብብዝሒ ሓተት ዕቁባ ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዖም ኣለዉ። ሓደ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ሚካኤል ኣብርሃ ዝተባሃለ ኣብ ለንደን ዝነብር መራሒ መኪና ኡበር ኣብ ቲክቶክ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ርእይቶታት ኣዋህሊሉ ኣሎ። ኣብኡ ድማ ኤርትራዊ መሲሉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከመይ ገይሩ ዕቁባ ከም ዝተዋህቦ ይምካሕ ንኻልኦት እውን ከምኡ ክገብሩ ይምህር። ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ብዛዕባ ሚካኤል ኣብርሃ ዝበሎ መርትዖታት ድሕሪ ምቕራብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሚካኤል ኣብርሃ ምርመራ ከም ዝጀመረ ገሊጹ። ሚኒስትሪ ኢሚግሬሽን ነበር ሮበርት ጀነሪክ ትማሊ ምሸት ነቲ ብሜይል ዝተረኽበ ውፅኢት ቦምባ ህፁፅ ሃገራዊ ድሕነት ክብል ገሊጽዎ።
ቀጽሉ ሚኒስተር ጀነሪ ከምዚሉሎ ሰርኬር ስታርመር ነቶም ህዝቢ ዘሰጋግሩ ጉጅለታት ኢዱ ሂቡሎ ከምቲ ብመሳርሕተይ ዝድገፍ እማመታተይ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ጀላቡን ምእላይ ዝነበረ መደባት ኣብ ክንዲ ዘሕይል ይቕሬታ ፈቂድሎም ሕጂ ክፉት ወቅቲ ስለ ዝኾነ እዞም ቻንሰራትና ሃገርና ብጉዕዞ ይወሩ ኣለዎ እዚ ህጹጽ ሃገራዊ ድሕነት ስለ ዝኾነ ህዝቢ እንግሊዝ ብጉቡእ ሓሚሙሎ ስለዚ ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ መሊስሉ እቲ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ መርመራ ብኸመይ ሚካኤል አብርሃን ስደተኛታት ትሕቲ 18 ዓመት መሲሎም ንሕቶኦም ዕቁባን ምቅልጣፍ ዝሕግዙ ይነግሮም ከምኡውን ከመይ ጌርካ ከም ቆልዓቱ ዋሳ ይገልጽ ኣብ ሓደ 3500 ኣባላት ዘለዋ ጉጅለ ቴሌግራም ኢትዮጵያውያን ከመይ ጌርካ ኤርትራዊ ክትመስል ከም እትኽእል ዝሕብር ናይ ስልጠና መምርሒታትን ኣፍሉጣት ህንጻታት ዝተፈላለየ ዞባታት ባጤራን ባህላዊ ኣከዳድናን ዝምልከት ስእልታት ሰነዳትን ሓዊሱ ሓደ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ንኻልኦት 12 ኢትዮጵያውያን ንድፊ ናይ ዕቁባ ሕቶኦም ተጠቂሙ ዕቁባ ከም ዝተዋሃቦም ገሊጹ ኤርትራ ሽግራት ኣለዋ ተባሂላ ዝተጸዋዓትሉ ምኽንያት ንዘይተወሰነ ግዜ ናብ ሰራዊት ምእታው ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ጉድድ ዕስክርና ይመጣጠኑ ዝበሎ ከምኡውን ስቅያት ዝፈጥሮ ናይ ማእሰርትን ስርዓትን ዓፈና መሰረታዊ ናጽነት እዩ ገለ ክፋል ኢትዮጵያ ግጭት ድኽነት ከቢድ ድርቅን ኣጋጢምዋ እንከሎ ኣብ ኣፍሪቃ ብቁልጡፍ ዝዓቢ ቁጠባ ስለ ዘለዋ ንበዓላ ልዕሊ 823,000 ስደተኛታት እትእንግድ ኮይና ብዙሓት ካብኣቶም ካብ ኤርትራ እዮም መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክጸንሑ ዝተፈቅደሎም ስደተኛታት ስደት ከይፈርሑ ኣብ ዝኾነ ክፋል ሃገሮም ብሰላም ክነብሩ ዘይክእሉ ክኾኑ ኣለዎም ይብል እዚ ሚካኤል አብርሃ ዝተባሃለ ምስ ስድርኡ ኣብ ሳውዝ ወርክ ካውንስሊንግ ፍላት ዝበሃል ዝነብር ከም ኤርትራዊ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዕቁባ ከም ዝሓተተ እንዳኣመነ ኢትዮጵያዊ መንነቱ ንልዕሊ 16,000 ሰዓብቱ ብቲክቶክ ብኩርዓት የቅርበሎም እዚ ውልቀ ሰብ ሚኪ አብሪሬሉ ብምልጣፍ ኢትዮጵያውያን ናይ ሓሶት ዕቁባ ብኸመይ ከም ዘቅርቡ ዝምህር ሰሙናዊ መደባት ኣብ ቲክቶክ የእንገድ ንመርመራና ሜይል ኦንላይን ካብ ሚካኤል አብርሃ ብሰዓታት ዝቐጸለ ተንቀሳቃሲ ስእሊ ብኣምሓርኛ ዝዛረብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዝረብ ግን ከኣ ሰሓቲ ኤርትራውያን ዝዝረብ ቋንቋ ተተርጊሙ ኣብ ሓንቲ ጻውዒት ሚካኤል አብርሃ ኤርትራዊት ከም ዘይኮነት ከቃልዕ ዝኽእል ናይ ስክሪን ቃለ ምሕተት ጌጋ ፈጺማ ከይትኸውን ዝሰገት ኢትዮጵያዊት ተሰናቢድካን ዘይተዳለኻ ነርካ ብጌጋ ተጠቂስካ ክትብል ተነግሮ ብተወሳኺ ተዓዘብቲ ብኤርትራውያን ኣብ ዝተዳለወ መደባት ተሳተፉ ከምኡውን ምስ ኤርትራውያን ንጥፈታትኩም ሰንዱ ብምባል ንሕቶታት ዕቁቦም ክሕግዙ ዝኽእል ይነግሮም ኣብ ካልእ ቁኑዕ ኣብነት ምትላል ሚካኤል አብርሃ ኣብ ቪድዮ ከመይ ጌርካ ትሕቲ 18 ዓመት መሲልካ ንሕቶ ዕቁባ ንምቅልጣፍ ከም ዝሕገዝ ይገልጽ ንሱ ድማ እቲ ዝበለጸ ክትገብሮ ዘለካ ጸጉርኻ ከዓቢ ምግባርን ጫፍ ናይቲ ነዊሕ ጸጉርኻ ናብ ቅድሚት ምውራድን እዩ ገለ ናይ ህፃን ገጽ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ኣገባብ ይጥቀምሉ ተግባራትካ እውን ኣገዳሲ እዩ ከም ቆልዓ እንተ ዘይተዋሲእኻ ክትተሓዝ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሰብ ከም ትሕቲ ዕድመ ስደተኛ ኣብ ሆቴል ምስ ተቐመጡ መግቢ ክወስዱ ናብ መቐበል ኣጋይሽ ክወርዱ ከለዉ ኣብ ኣካላቶም ኮቦርታ ክገብሩ ከም ዘለዎም ሰራሕተኛታት ሆቴል ከም ቆልዓ ከም ዝሕዝዎም ነጊርዎም ኣብ ካልእ ቀጥታዊ ቪድዮ ጻውዒት ኣብ ቲክቶክ ማዕከን ዜና ሜል ካልኦት 6 ኢትዮጵያውያን ከም ኤርትራውያን ዕውት ሕቶ ዕቁባ ከም ዝረኸቡ ዝተኣመኑ ረኺባ ካብ 2010 ክሳብ መጋቢት 2024 እቲ ኣመልካቲ ካብ ኤርትራ ምዃኑ ኣብ ዝተገልጹ ኣስታት 35,000 ናይ ዕቁባ ሕቶታት ቀሪቡ እዚ ድማ ካብቲ ኣስታት 3.6 ሚልዮን ዝቁጸር ህዝቢ ሃገር ንሓደ ሚእታዊት ዝቐርብ እዩ ኣብ መንጎ 2018-2024 ን522 ኣመልከቲ ካብ ኤርትራ ኢና ንዝብሉ ሰባት ዕቁባ ተዋሂቡ እዚ ድማ ካብቲ ንሶውራውያን ዝምልከት 4,822 ኣሃዛት ዝዛይድ ኮይኑ ሶርያ ኣስታት 22.1 ሚልዮን ህዝቢ እኳ እንተሃለዋ ክልቲአን ሃገራት ግን ዝለዓለ መጠን ዕውትነት ዘለዎን ኮይነን 99 ሚእታዊት ካብ መመልከቲ ተቐባልነት ረኺበን ኣቦ ወንበር ጉጅለ ጎስጓስ ማይግሬሽን ዎች ዓባይ ብሪጣንያ ኣልፕ መህመት እዚ ናይ ቀደም ተንኮል ክሳብ ሕጂ ብሰፊሑ ኣብ ጥቕሚ ምህላው ዘገርም ኣይኮነን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ መንገድኻ ግበር ከለሌካ ዝኽእል ዝኾነ ነገር ኣጥፍ ከፈትሽ ዘይክእል ዛንታ ፍጠር ኣብ ገዛኻ እንደረቕን እውን ኣብዚ ሕጂ ዕቁባ ወይ ፍቓድ ክጸንሑ ዝወሃቦም ዘሎ ድሕሪት ዝተረፉ ዘለዉ ክንደዮም መን ምዃኖምን ካበይ ከም ዝመጹን ዝሓሰቡ ክሓስብ ከለኹ ይፈርሕ ብሓቂ ህዋሳትና ሲእና ኣለና ኢሉ መሊስሉ ወሃቢ ቃል ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ስርዓት ዕቁባና ንመጥቃዕቲ ክፉት ከም ዘይኮነ ሓለዋነቶም ብሓቂ ዘድልዮም ጥራይ ከም ዝወሃብ ንምርግጋጽ ሙሉእ ቃል ኣቲና ኣለና ኢሉ ነዞም ክስታት ንሪኦም ኣለና መርትዖታት ኣብ ዝሕበረሉ እዋን ድማ ብናይ ሓሶት መምሰሊ ደረጃ ስደተኛታት ክንስርዝ ክንጽዕሪና ከምኡውን ሚካኤል አብርሃ ብተደጋጋሚ ንዝቐረበሉ ሕቶ ርኡይ መልሲ ክህብ ኣይከኣለን ወይ ከዓ ኣይሃበን ብምባል እዩ እቲ ሓበሬታ ዘርጊሕዎ ዘሎ ደቅሪመይ እቶም ብስም ኤርትራን ኤርትራውነትን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ዘለዉ ግንካ ዘይ ኤርትራውያን ክንሶም ኤርትራውያን ተመሲሎም ኣብቲ አንጻር ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝግበር ጎስጓሳት ወትሩ ቀዳሞት ተዓጠቕቲ ዝነበሩ እታ መሸንቆቓ እንዳጸበበት ትኸይድ ኣላ
نخي تراي دكريم اب 2024 ازي بلوط زخونه وصيتنا نعزب زلنا كله نعنا بزطعمن نعنا بزسمامعن منقدتاتيا تخير زلا 2024 2025 ونه كاب ازبلصت كم تخون زماتا ايكونن انታት مالي بسم هاجر ኤርትራ بستفلالي عقبه حاتيتكا نيرتراو كبرتاتن نيرتراو هاجراوي مننتن كتودقن كتراخسن توعل زنبركا حجتا ጉዳይ መጽያላ نخي دكريم ናብ ዘይቦጽ حقبت حشير نكبرو از اواناو ጉዳይ فتوتو زفاتوكي حقب عيني زبككي ما أسكالو كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عزيز زحرفكي هاجري فتوتو زفاتوكي حقب عيني زبككي ما أسكالو كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عزيز زحرفكي هاجري أرما سلاو دقف منت انتاينت تلقو علامة منس لبسات كالات زقلت ملاليو بزمنتر أرما نسل أرما زيكونا بعلو الزهربين زقلتن كويني اختاطاتو زلهو بزعبا أرماتاتن أقاو مؤمن بزملكت كم أبنتنا أرما كفل إميغريشنن زيقنتن إرترا حيزنا لكم قريبنا لنا نهبي بأسلز نبري نهبي بأسلز نبري كنبلو خلنا خاني بحانتي أده وي بحانتي شم نهبي إلا أني سميع النهبة ترنفذ نبري إذا نهبي زيا إذا شماد زيا كم يقرأ ترنفو كلهم توم أنا هب نناتم أمام الله نناتم فرح لهم يوفر يخديهم جن نتي كابتاش نهبي زنزع أماماوي شتا زلوه بوقولنا تسحبوا كي تقابيو مسمرهم كي سحاتو ناتا بيتو ناتا أفقم كم زترنفو كم زوهادو تقبرم تا شمنهب مالتي كاب كل نتفتاتهم نحنت كالئت وانتخون اعرفون يوم أنا هب بنتفت يمسحو بنتفت يمستوكو جن نزا زبلنا شتا الناشطة تجن نفتا بيتهم مسؤولاتهم. أرماتات هاجرنا قبو مسرحات حليفين زو كلو تكال كنزل تبار كوين السراح ملو وكلنا تكال من تخل تبار دما تطوي من نعتي كايد. نهبي كل جس كله فرم هرتو نود سر يعد كسأل كله هم بيتكلم حدي زسابق مسؤول مالتيو زسابق مسؤول خا النات خلا حنسابن نحوارن هو يحدك كفل إميغريشن زيجنتن إرترا تلقون إعلامون وطاتنياتاتن زيجاتاتن استفلالي أقولكلوت ما بيتعلل إذا دما مسرحن معدان سنجات مقشة باسبورت فيزا ورقة منت مهابيو إذا نتفتات اتخفي بحب الشات زقل تلقو إذا سفيح زرزرات زدقاليو حدا مسرحن معدان مقشي سندات مقش سندات نتكلنا باسبورت أف باسبورت زوها فيزا نطلع هلا مسرحن معدان كارد من نطرات نبرت حجر زخونو وساعتنياتات أب حجر بحقن خنبرو نستفاد لهم ون ناي نبارنت كارد مرة جالسي يدالون يعدلن مالكيو كمرا بعي مقتصار مؤتاون موسان كنقول كلام لا سفيح كون خلي جن تايو بناي أير أفدقة ناي بحري ناي مريض زاتون زوتون مقتصار أرما كفل إميغريشن زيجنتن نبيو أب كل أبيات الصحفة كفل إميغريشن زيجنتن إذا أرمازي كمل لي تزرق حركب بحفشو نبي أب زخانة كبابنا إرترا أب بيت صحفتات ملكت كفل إميغريشن زيجنتن مخاني زملكت طبعات نبي بهريات نبي نتقلقو كفل إميغريشن زيجنتن بخمي يقلطو لكع طبعات نبي لعمامات التخفلي نخوكل
ዘምረፆ ረቑሒታት ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም እታ ዝነበረላ ዘሎ ቤት ግዳይ ናይ ለመንትን ካልኦት ሓሸራትን ንኸይትኸውን እንታይ ይገብር ትዝገርም ነገር መረገኛ ዝበሃል ናይ እንዲዳ ዝመስል ካብ ዝተፈላለየ ኣግራራት ዘፍርየሉ እቲ ነኻላት እቲ ወሰናስን ናይታ ዝነበረላ ቤት ወይ ናይታ ድኻን ናይታ ቆፎ በኣ እዩ ዝምርጉ በኣ ገይሩ ይለኩ ዝኾነ ባልዕ ዝኾነ ለማኒ ዝኾነ ሓስኻ ከምዘይኣቱ ገይሩ ይለኮ ማለት እዩ ካብዚ ዝሕይል ንናይ ቤትካ ኦፎሲ ሃጎሪልና እውን ንሕሰባ ካብዚ ዝሕይል ናይ ድሕነቱ ንናይ ቆፍኡ ንናይ ጥምረቱ ዝግበር ምክልኻል የለን እዚ ሕጂ እቲ ህይወቱ ድሕነቱ ጥምረቱ ህላዊኡ ንምውሓስ ዘካይዶ ናይ ምክልኻል ስርዓት እዩ እቲ ካልኣይ ክፋሉ ከዓ ምውህሃት ናይ ንጥፈታት እዩ እዚ ኣብታ ሽም ንህብ ዝበልናያ ዝምርኮስ ኮይኑ እንታይ እዚ ሕጂ ሓደ ምምጋብ ሓስኻ ናይ ትካእ ትወለዶ ምክንያቱ ንህቢ ሓፂር ይዕድዩ ካብ 41 መዓልቲ ንላዕሊ እውን ዝፀንሐ ይመስለን ነቲ ክኢላታት ዝብልዎ ስለዚ እቶም ዝነበሩ እንተደኣ ዝሓልፉ ኮይኖም ተካእቲ ከዓ ክህልዎም ኣለዎ ተካእቲ ክህልዎም እንተደኣ ኮይኖም ከዓኒ ተካእቶም ንክኾኑ ክምግብዎም ከዓ ይግበውን ኣለዎ እዚ እቲ ሓደ ንጥፈት እዩ ካልኣይ ምህናፅ ዓይኒ ጎጎ እዩ ወይቲ ስፈ ንብሎ እዩ ካልእ ውሽጣዊ ፅሬት ናይ ቆፎ ካብ ዝተፈላለየ ርስሓት እዩ ማይ ምውራድ ርስሓት ምጉሓፍ ምእካብን ምፅጋይን ዝኣመሰሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ምድላው ምህርቲ ወዲ ሰብ ዝጥቀመሉ ካልኦት ፀጋታት ዝጥቀመሉ ዝኣመሰሉ ከዓ እቲ ካልኣይ ክፋል እዩ ስለዚ ኩሉ ጥቕልል ኣቢልካ ክትሪኦ ከለኻ ኣብዘን ክልተ መሰረታዊ ንጥፈት ኣጠቃሊልካ ክግለፅ ይከኣል ናይ ንህቢ ባህርያት ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝገርም ነገር ናይ ንህቢ እንታይ ኣሎ ኣብ ማዕረ ተሳታፍነት ኣብጥዮ ማዕረ ብፅሒታት ዘስምዕ ወይ ነዚ ዝመስል ተግባራት ናይ ስራሕ እውን ኣለዎ ሓለዋ ዘካይዱ ኣባላት ሰራዊት እውን ኣለዎ ሕጂ ብሓባር ይነጥፉ ብሓባር ከዓ ይረኽቡ ንህቢ ንጥፎታቱ ካብ ምክያድ ንካልኢት እውን ትኹን ኣይዕረፍን እናሰርሐ ከዓ መውት እናነጠፈ ከዓ መውት ማለት እዩ ብኢሚግሬሽን ዜግነትን ኤርትራ ኣብ መላእ ሃገር ተዘርጊሑ ዝዓመም ዕማማት ንሓፈሻዊ ቁጠባዊ ምዕባለን ንጥፈታት ቱሪዝምን ኣብ ምድራዕ ጎኒ ጎኒ ካልኦት ዕማማቱ እጃሙ ዝፃወት ዘሎ ክፍሊ እዩ ኣብ ኣርማ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነት ነቢይ ስእሊ ውሊዕ ስእሊ ሚዛን ጻዕዳ ርግቢት ይርከቦ ኣብ ገበር ናይቲ ኣርማ ዝተቐመጡ ተወሰኽቲ ስእልታት ንኤርትራ ፍትሕን ሰላምን ዝውክሉ ኮይኖም ገዛእ ክፋል ናይቲ ኣርማ ብንህቢ ዝተማእከለ እዩ ንህቢ ደቂ ሰባት ክምህር ዝኽእል ሓያል ጥበብን ብልሕን ዘለዎ ፍጡር እዩ ንህቢ ንዕማማት ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነትን ክውክል ምምራፁ ኣብ ቦትኡ ዝተቐመጠ ምርጫ እዩ እቲ ምንታይ ንህቢ ዓንግልን ተኸላኻልን ቤት ቆፍኡ ዘይድፈር ፍጡር ስለ ዝኾነ እዚ ምስ ፍጻሜ ተልእኾን ዕማማትን ናይ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነትን ዝመሳሰል ስለ ዝኾነ ኣርማ ናይ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነትን ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተወሲኑ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ብሓፂር ኣባሃላ እንታይ ንብል ኢና ንሕና ሕፅር ኣቢልካት ምልካ ክንገልፀ ከለና ንፈታዊ መዓት ንፀላእ ከዓ ሕንዚ ንብላ ኢና ግን እታ ሕንዚ ትብል ቃል ንፅል ኣቢልካ እንትርኣ ወሲድካያ قرب كم زي ترر زبالة مسلة تمثل زي اللي ترجم كأخي تبنتها كم ذا قدمها بله قرص أنا حكو نهبي ببحريو تخالى خالي تسأبا يكون نخوض دي إلونا أي بقسني جن نتحنا تخزربو كبتات نوا نزدنا دون نزمس وانجن بتي زلوا حنزي غيرو يكالا خلو ناتخالا خلي يزغتل بز مسر زي دما تاي لنا ترمو مالتيو نسأل أي
نفتاوي معار نسألعي حنزي إلا أن تربما إنها أربعنا لإميجريشن لكن مالتي مبار دقريمي كسب بخالي فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو نعصبات ورقت وهرقنيتنا هاغراو خبرات زل علماو زخرن سماعاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في